Class 9th subject mathematics. Topic shown areas of parallelograms and triangles. Image exercise 9.3. 9.3 question number 1. Question number 1 wana E is any point on median AD. Of a triangle ABC. This is triangle ABC. At pet E, a point of median is AD. AD shock median at pet point E. I show that area of this triangle ABE, a triangle on the area. This is equal to the area of triangle ACE, a triangle on the area. Ashu haवन कि यमन दोन ट्रायंगलन हुंद एरिया पान इक्वल येल जन कि अस निश ट्रायंगल ABC अत मज AD एक मीडियन अत मीडियनस पे पॉइंट E पॉइंट E अस वन कि एरिया ऑफ ABE is equal to the area of ACE. तो ऑलरेडी गोड ऑलरेडी गस ये पता आसे कि मीडियन कत वन मीडियन ये फॉर एग्जांपल ये वर्टिसेस पे लाइन अख पेवान यथ अमकिस अपोजिट साइड BC पे सो लाइन युस अपोजिट कुन वर्टिसेस पे पे अपोजिट तमकिस अपोजिट साइड्स कर सो बाइसेक्ट तेल वन तथ लाइन युस लेंथ सो लाइन सेगमेंट तथ वन मीडियन गो मीडियन तेल करान opposite line segment is divided into two equal parts. तो वो करो इस तेल start you go solution. In triangle ABC ऐसी ये है triangle full triangle ABC आत्मास क्या AD is a median which divides this triangle ABC into two equal parts. Ak part go yatma triangle ABD equal to triangle ACD. Go area. You want area shasam barabar. Area of triangle ABD equal to area of triangle ACD. That's how is now this is equation first. Atmazos AD median. Median chukaran yet triangle ABC is divide into two triangles of equal area. One butai it word Biak you see each point on the median AD. वो करो इस कम बुनियामुल एक ये ट्रायंगल EBC एक ये ट्रायंगल EBC at EBC मलशु ED median go in triangle EBC ED is the median one time when पेट के median current triangle divide into two equal parts. Tel one is कि area of triangle EBD, area of triangle EBD equal to area of triangle ECD. This is equation second. Go code as triangle use full triangles ABC. Yitini as atmaz code as ABD area so barabar ACDs. Etha putni as ye triangle EBC is mashu atmaz ED median the area of EBD equal to area of ECD. Yum gai equation is us karo वो अस चूंकि हाउन कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE एक यम ट्रायंगल हुंद एरिया सो बराबर ACE चूंकि अस कोड यम फुल ट्रायंगल हुंद एरिया एक यमुक फुल तो यमुक फुल बे कोड अस कि यमुक अस करो ABDs यम साथ अस करो EBD सब्ट्रैक्ट अत क्या बच ABE गो तमुक मतलब गो अस करो तेल सब्ट्रैक्ट second from first
ये सेकंड करूँ फर्स्ट में सब्ट्रैक्ट तेल गो एरिया ऑफ ए बी डी माइनस एरिया ऑफ ई बी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी डी माइनस एरिया ऑफ ई सी डी ए बी डी गो कि सोरे अत सात करो ई बी डी ई तना सब्ट्रैक्ट यह षटो मज अत कोता रूद अत रूद ए बी ई गो एरिया ऑफ ए बी ई इक्वल टू इथे पे ए सी डी यम सर मज ये षटो ई सी डी ई तना अत रूद ए सी ई एरिया ऑफ ए सी ई इत पे गो क्वेश्चन कंप्लीट यह प्रूव कर शो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी अम पे गो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन सेकंड इन ट्रायंगल ए बी सी यह ट्रायंगल ए बी सी ई इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए डी युस ए डी ई इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए डी मीडियन ए डी यह मीडियन E is a midpoint of AD. Show that area of BED S1 area of BED AKM triangle BED equal to 1/4 of triangle ABC. Which to us demon triangle triangle ABC. In triangle ABC, AD is a median. AD should median. The median should divide current triangle into two equal parts. Then one is area of ABD equal to area of ACD. ठीक गो यमुक एरिया बराबर यथ यमन दोन एरिया पान इक्वल हेको इत पे जन लिख बह लिख एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी सारे ट्रायंगल यह बराबर सम ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स गो एरिया ऑफ ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ए सी डी एरिया ऑफ ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ए सी डी गो बराबर एरिया ऑफ ए बी सी मगर पे कन ए बी डी तो ए सी डी पान इक्वल गो कि बह लिख यम ए सी डी बदल लिख बह ए बी डी गो तेल लिख बह इत पे एरिया ऑफ ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ए बी डी तिकाज ए सी डी तो ए बी डी पान इक्वल यह गो इथे पे एरिया ऑफ ए बी सी और लिखो एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ए बी डी सो गो ट्वाइस एरिया ऑफ ए बी डी और एरिया ऑफ ए बी डी यह टू तर यपोर यह गथ डिवाइड गो सो गो 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी गो कि यह टू गथ डिवाइड गो एरिया ऑफ ए बी सी गो कि ए बी डी ए बी डी यम ट्रायंगल ए बी सी हुंद हाफ यह थो तुम नाव इक्वेशन फर्स्ट अम पे करो चूँकि E is a midpoint of AD. E is a midpoint of AD. That means AE equal to ED. AE equal to ED. ये midpoint that means कि EB is a median या BE is a median. Go अस नमो वो को कुछ triangle ABD in triangle ABD एक ही triangle नहीं है ABD sorry triangle आठ मस क्या हो B is a median. BE is a median. Yeli median should tell carry ABD triangle divide into two equal parts. Tell is area of
ABE equal to area of BED. BED. ठीक इतھے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ ہُتُت تہِ لیوٚکھ اِتھے پٲٹھۍ لیکھو أسۍ یَتَتھ تہِ بہٕ لیکھٕ یُس یہِ ٹرٛینٛگٕل اَسہِ نی یُس ڈِوایڈ گٔے اِنٹُو 2 equal parts یہِ ٹرٛینٛگٕل گوٚو ٹرٛینٛگٕل ABD یہِ ہٮ۪کون یہِ چھُنہ سم آف دیٖز 2 ٹرٛینٛگٕلز گوٚو ٹرٛینٛگٕل ABE plus triangle BED. Triangle BED. This triangle plus this triangle. مگر اَسہِ چھُ یَتَتھ دِتھ ABE چھُ برابر BEDs. ABE چھُ برابر BEDs. چوٗنٛکہِ اَسہِ چھُ BED ییٚتہِ ضوٚرَتھ بہٕ لیکھٕ ییٚمہِ ABE بدل BED تِکیٛازِ یِم چھِ پانہٕ ؤنۍ اِکوَل أسۍ ہٮ۪کو لیکھِتھ ABE تہِ ییٚمہِ بدل مگر چوٗنٛکہِ اَسہِ چھُ BED ضوٚرَتھ اِسلیے ABE کَرون أسۍ اَتَتھ اِلمِنیٹ أسۍ لیکھو ABE بدل BED تِکیٛازِ یِمن ایریا چھُ پانہٕ یِمن ٹرٛینٛگلَن دۄن ہُنٛد اِکوَل گوٚو تیٚلہِ گوٚو لیکھُن ایریا آف ABD equal to area of BED plus area of BED. You go, this is equal to ABD, area of ABD. Area of BED plus area of BD, that is twice area of BED. Well, to you have to or area of BED. Area of BED. This is equal to. You two guys, yapor left sides mein you guys area of ABD is divide. Go so go tell 1/2 area of ABD. This. Acha. Area of BED. یُس مےٚ کہِ یَتَتھ چھُ ایریا آف BED گوٚو ایریا آف BED equal to 1/2 area of ABD. Area of ABD. Area of ABD کَتھ چھُ برابر 1/2 area of ABC گوٚو کہِ گۄڈٕ لیوٚکھ مےٚ یہِ 1/2 area of ABD چھُ اَسہِ لیکھُن area of ABD یہِ چھُ برابر 1/2 area of ABC گوٚو یَتَتھ گوٚو مَلٹِپٕلاے گژھِ یَتھ یہِ 1/2 یہِ چھُ 1/2 یہِ تہٕ area of ABD چھُ برابر 1/2 of area of ABC گوٚو 1/2 of area of ABC or area of BED equal to 1/2 into 1/2 you go 1/4 2 2s are 4 area of ABC یہِ اوس اَسہِ پرٛوٗو کَرُن کہِ ایریا آف BED is 1/2 of area of ABC تہِ یِہوٚے کوٚر اَسہِ یَتھ یہِ گوٚو کَمپٕلیٖٹ یِتھ پٲٹھۍ کوسچن نمبر 2